أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरतुल कुरैश को मश्क और लहजे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम एक एक लफ्ज़ करके पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पूरी आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीला फ़ी क़ुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। अब पूरी आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। अब आपने सिर्फ सुनना है, पढ़ना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। السلام عليكم।